नाम आपण समस्त नमस्कार जनाए आज बहुत ओडिया गीत शुणे किंतु जो गीतटी केते थियोलॉजी भर्ती एकदम ना ठीक ना फर्स्ट फिल्ड विथ थियोलॉजी ना लास्ट गीतटा बहुत आशीर्वाद पाई बहुत धन्यवाद मुझे जन को समस्त को आशीर्वाद देवाई चाहूली ठारे आउ जन को देवा चाहूली सी तो अनैले मत बुझल किंतु बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत बढ़िया गीत प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करते आपण को आशीर्वाद करंतु कार्य आपण मान को व्यवहार करंतु बालकबू मते जो समस्त मो विषय जो कथा कहले मुझे सब शुणा योग्य नुहे ठीक कथा कहते मिछ कहना किंतु मो प्रभु बहुत धन्यवाद करे जे तांकर अनुग्रह दान पाए आज जो विषय नहीं आम आलोचना करूँ आटा हूँ ईश्वरंकर गृह द हाउस ऑफ गॉड ईश्वरंक गृह दयाकोरी आपण मान पाखे जहाँ पाखे बाइबल अच्छी दयाकोरी खोलिक रखु माथ्यू तार 21 पर्व 12, 13, 14, 15, 16 माथ्यू तार 21 पर्व 12 ରୁ 16 पद पर्यंत आपण दयाकोरी खोला रखु आ देखु से वाक्यर कौन से लेखा अच्छे अनेक प्रकार अंश को बुझा विशेषकर जो मंडली समस्या थाए झगड़ा होता है से मंडली समस्त विषय अंशटी व्यवहार करा जाए किंतु युक्तवाचक भाव अंश मध्य अनेक गुड़िक कथा अच्छी जो गुड़िक आमको अवश्य शिक्षा लाभ करिया पड़िबो ईश्वरंकर गृह ईश्वरंक गृह बाइबल जेतबले ईश्वरंक गृह कथा लेखा जाए तीनोटी विशेष चित्र प्रकाशित हुए प्रथम हुची जो ईश्वरंक लोक माने एकाठी आराधना करती एक गिरजाघर नुहे आ जीशु गिरजाघर विषय कौन कहले गोटे पत्थर आ गोटे पत्थर ऊपर रहिबो नै सबु धूलिसात हबो किंतु मंडली जोठी ईश्वरंकर लोक माने ईश्वरंकर आराधना करती सेटाकू ईश्वरंक गृह भाव में व्याख्या करा जाए पुरातन नियम रे ईश्वरंक गृह को आमर हृदय सहित तुलना करा जाए नूतन नियम भी करा जाए तुमने कौन जान नहीं तुमानकर शरीर पवित्र आत्मांकर गृह से सेठारे बास करती सो जेतबेले गृह कथा मु कहूची सेटा मन रखु सेटा होची विश्वासी मंडली एकत्र जो हमें ईश्वर का आराधना करने व्यक्तिगत भाव में आम हृदय हूँ से गृह आउ पुरातन नियम रे विशेषकर एक गृह को आम परिवार जो अल्टर जो वेदी सहित तुलना करा जाए तार का चित्र अतएव ख्रीस्टीय परिवार हूँ आउ गोटे गृह जो गृह रे ईश्वर प्रभु जीशु स्वयं सेठारे बसती करते आसतु आज वाक्य पाई आउ थे छोट करी प्रार्थना करिया प्रभु आमर आत्मा पाई जो वाक्य और ये वाक्य भांगिया पाई जो आत्मांकर प्रयोजन अच्छे ताहा तुम्हें तांगु प्रभु तुम्हें प्रचुर भाव में आम मध्य ढाली दियो तुम्हें कथा कह आमे तुम रब शुणा चाहूँ प्रार्थना जीशु का नाम मागिले आमेन 6टी पद मध्य 4टी विशेष कथा मु आज आपण मान पाखे उल्लेख करने चाहे प्रथम कथाटी हूँ ईश्वरंक गृह हूँ पवित्र गृह ईश्वरंक गृह पवित्र गृह 12 पद एटा लेखा अछि द्वितीय कथा हूँ ईश्वरंक गृह हूँ प्रार्थनार गृह कोटी लेखा अच्छी 13 पद लेखा अच्छे तृतीय हूँ ईश्वरंक गृह पराक्रमर गृह जो शक्ति सामर्थ्य
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠାରେ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖା ଅଛି 14 ପଦରେ, 15 ଆଉ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତାପର ଗୃହ, ଯୋଉଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯୋଉଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମ ହୃଦୟର କଥା, ହୃଦୟରେ ହେଇପାରେ। ଅତএବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ এই অংশটি ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করছি, আপন মানে দয়াকরি কেবে মনে করবে না ইউনিয়ন চর্চর এই গির্জাঘরটা সবুঠারু দুর্বল শিক্ষা হচ্ছে এই গির্জাঘরটি, বুঝতে পারছেন? দয়াকরি আপনার এই কথা মনে করবে না এই গির্জাঘরটি হচ্ছে সেইটা। মনে রাখবে আপনার হৃদয়, আপনার পরিবার ও খ্রিস্টীয় মন্ডলী যেতবে যোঠারে একত্র হুঁতি, গছ তলে হুঁতু, স্কুল ঘরে হুঁতু, রাস্তায় হুঁতি, यूनियन चर्च हूँ जो सेटा को ईश्वर गृह कह जाए। ये जो शब्द ईश्वर गृह द टेम्पल ऑफ गॉड और गॉड्स टेम्पल पुरातन नियम रे एटा को दुई शब्द रे कह जाए। केबे केबे ईश्वर मंदिर कह जाए, केबे केबे ईश्वर गृह कह जाए। मन रखा पड़ो ये जो शब्दर अर्थ हूँ ईश्वर मंदिर ता माने हूँ सार्वभौमिक ईश्वर उपस्थिति एठारे बास करे। आज सकाଳେ कहती यहाँ हूँ सत कथा पास्टर बाबू, मुझे पुलपिट को जेकोसी पुल को उठाए से मो गोड़ टे कंपी जाए, टे प्रार्थना प्रार्थना करी कहीं ईश्वर साकेना ग्लोरी, ईश्वर प्रताप, ईश्वर उपस्थिति बास करे। जिते आपण मैंने न था गिरजाघरटा खाली थाए से किसी हुए ना, तुमके भीतर चली आस चलिए किसी हुए ना, किंतु ईश्वर लोक मैंने जो उपस्थित रहती सेटा को कह जाए सार्वभौमिक ईश्वर उपस्थिति, द सोवरेन रेसिडेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर। जितेबाला एटा को ईश्वर गृह बोली कह जाए, एटार अर्थ होची ए परमानेंट लिविंग, जो ए सार्वभौमिक ईश्वर स्थायी भावरे बास करते। आमे जेता पाप करू, ईश्वर विरुद्धाचरण करू, सेतबेले ईश्वर उपस्थित आमे बहिष्कृत हो। किंतु ईश्वर गृह होची सेटा आपण बाइबल पढ़िए पुरातन नियम रे, नूतन नियम रे अनेक थरे से शब्द लिखा अछि ईश्वर गृह, ईश्वर गृह। ईश्वर गृह माने सार्वभौमिक ईश्वर स्थायी बासस्थान। अतः मुझे तो हृदय कथा कहे आम हृदय होची सार्वभौमिक ईश्वर बासस्थान। मुझे तो ख्रीस्टीय परिवार कथा कहे से तामने सार्वभौमिक ईश्वर बासस्थान एठारे अच्छे। एक कथा गले आपण मन रखु प्रथम राजावली तार 8 पर्व बा द्वितीय वंशावली तार 6 पर्व सलोमन से मंदिर स्थापन कले। सलोमन का मंदिर कथा लिखा आ से सलोमन का मंदिर जो लिखा जे सलोमन ज्ञानी सलोमन से प्रार्थना कले आ मंदिर को उत्सर्ग कले। आ से कौन प्रार्थना कले? प्रभु आमे जेतेबेले तुमर उपस्थिति रे उपस्थित हेचु, तुमर गौरव, तुमर प्रताप, तुमर महिमा आ तुमर जो अपीयरेंस, तुमर जो सौंदर्य एठारे प्रकाशित हो। अर्थात ख्रीस्टीय परिवार आमे हूँ ईश्वर गौरव, ईश्वर सौंदर्य, ईश्वर महिमा को प्रकाशकारी परिवार। व्यक्तिगत भाव में आम हृदय हूँ से प्रकार एक स्थान जो ईश्वर गौरव, ईश्वर महिमा और ईश्वर जो सौंदर्य आम जीवन में प्रकाशित हुए। आ जदि हुए जिते आम एकत्र प्रभु आराधना करने गिरजा घर को आसु से गिरजा घरे भी सा प्रकाशित हुए।
ଆପଣ ମନେ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଜିହିଜିକଲ ରେ ଆଉ ଜିହିଜିକଲ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବେଦୀ ଆଉ ସେ ବେଦୀରୁ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଣିର ଝର ସେଠୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଆଉ ସେ ପାଣି ଝରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ବୋହି ଆସିଲା ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପାଣିର ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ ନଦୀ ଏତେ ଗଭୀର ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରି ପହଁରିବାକୁ ହେଲା ଆଉ ସେ ନଦୀର ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ତାପରେ ବିଶାଳ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜିହିଜିକଲଙ୍କର ଲେଖାରେ ସେଠି ଅଛି ଆମ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ହଉଛି ଏକ ବେଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଯୋଉ ବେଦୀରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଆମେ ତାର ଉପଭୋଗୀ ହଉ ତା ନୁହେଁ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଉପଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଅତଏବ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସହରର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 4 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଭାଷା କହିବାକୁ ପଡିବ ଗାଁ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଳାସିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଜିହିଜିକଲ କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ପରିବାରର ବେଦୀରୁ ସେଇ ଝରଣା ସେ ପାଣି ବୋହି ଆସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ ଦେଖିବେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ତୁମମାନେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମରେ ପଢନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ଆମେ କେବଳ 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି 12 ପଦରେ ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଲେ କାରଣ ଏହା ହଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ମେଜ କପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି ବାହାର କରିଦେଲେ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲଢାଇ ଚାଲୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର ପରିବାରକୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁ ସେ ଜଗତ ଆଉ ଆଡକୁ ଟାଣେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦିଏ ପ୍ରଥମ 12 ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୃହ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଏଠାରେ ବାସ କରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ ଆମ ପରିବାରରେ ବାସ କରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାସ କରେ ପବିତ୍ରତା ଏହାର ପରିଚୟ ଆଉ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠୁକୁ ଆସୁ ବା ଘରେ କରୁ ବା ଆମ ହୃଦୟରେ କରୁ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ତାହେଲେ କଣ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି କେବଳ ପରିଷ୍କାର ବିଶୁଦ୍ଧ ନା ପବିତ୍ରତା ମାନେ ହେଉଛି
ପୃଥକୀକୃତ ପୃଥକୀକୃତ। ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେବି। ମୋ ପୁଅ ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଦୁଇଥର ଉଦାହରଣଟା ଦବ, ଥରେକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଦୁଇଥର ଦଉଛି। ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଚଷମାଟା ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏଠି ଯୋଉ କାଚ ଅଛି, ଧଳା କାଚ, ପବିତ୍ରତା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କରି ପଛକୁ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ। ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଯୋଉଠାରେ ଅଛି ସେଇଠାରେ 2 ନମ୍ବରୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ବାପା 14 ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟେବୁଲ ବା ଚେୟାର ପାଇଁ କି ଅର୍ଡର କରୁଥିଲେ, ସେ ବଢେଇକୁ କଣ କହୁଥିଲେ, ବାବା ତୁ କାଠର ଟେବୁଲଟା କରି ଆଣିବୁ, ପାଲିସଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କରିବୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ପାଲିସ କରିକି ଆଣେ, ସେ କାଠରେ କେତେଟା ଫଟା ଥିଲା, କେତେଟା ଫୁଟା କଣା ଥିଲା, এইটা আপনার বুঝিপারে। কাହିଁକି? বড়াই কଣ করব, গোটে সুন্দর বিষয়, সেটা কଣ কুযায়, পুটিন। এমতি করে পুটিন মারিদেব যে সে কাঠ ভিতরে, সে পটা ভিতরে কেতেটা ফটা লা, কেতেটা কণা লা, আপন বুঝিপারে না। অনেক সময় আমি যীশুঙ্কর নামে গীত গাও, আমি রক্তকৃত তাঙ্ক রক্তে ধৌত, কিন্তু আমার কেতে পুটিন মরা হয়েছি যে, বুঝিপাইলে, এতে কণা অছি, এতে ফটা অছি, সব পুটিন মারিকি সেটা পালিশ হয়ে যাইছি, দেখলা বেড়ে বহুত পবিত্র লাগুছি। ঈশ্বর কিন্তু অন্তর্যামী, সে অন্তর কথা পরীক্ষা করନ୍ତି, আর সে জানନ୍ତି, সে জানନ୍ତି। আমার ছোট মোর ছোট মন্ডলী কলিকতার থরে মিসেস বোস বলি জনে ଥିଲେ, সে মরিগলেনি। থরে মতে আসলে প্রভু পরে কহিলে, পাস্টর বাবু ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମତେ କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାଗଜ ପଢି ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା ଠିକ ଅଛି ବାଇବେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି, ଭୁଲିଗଲି। ତାପର ଦିନ ଆସି କହିଲେ, ତାପରେ ରବିବାର ଆସି କହିଲେ, ପାସ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଏଇ ବାଇବେଲ ଯୋଉ କାଗଜ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତାହରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଗିର୍ଜା ଘରୁ ସିଧା ଯାଇକିରି ବାଇବେଲ ବାହାର କଲି, ଦେଖିଲି ଅନେକ ବଡ ଲିଷ୍ଟ, ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଦ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ରବିବାର ପଚାରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦଟା ପଢିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ପଢିଲି, ମଝି ପଦଟା ପଢିଲି, ଶେଷରେ 2ଟା ପଦ ପଢିଲି, ବୁଝିନେଲି କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଏତେଗାର ପଢିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କଣ ଲେଖା ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ତାପରେ ମତେ ତୃତୀୟ ରବିବାର ଆସିଲେ, କହିଲେ, ପାସ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କାଗଜଟା ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପଢିଛି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଢିଛନ୍ତି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଝ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଇଛୁ। ଆପଣ କହିଦେବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ପୋଷିକି ରଖି ପୁଟିନ ମାରିକିରି ପ୍ରଭୁ ବୋଝ ନେଇକିରି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତୁ ଲୋକ? ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? এইটা হচ্ছে আপনার আত্মিক দায়িত্ব। মো তো ঝালনাল হয়ে গেল একদম এ কথা শুনিকি। তারপরে কଣ কলে জানতি? পালক বাবু ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, মানে କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ତ କହିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ବୋଝଟାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେବେ।
कहे यही रविवार मु प्रभुवच देवी ना आगामी रविवार मु देवी देखंतु आमे किंतु जदि पुटिन मरा जीवन यापन करू ताले जे प्रथम करंती तार 11 पर्व रे शेष आड़क जे कथा गुरिक लेखा अच्छी एइथिपाई तुमानक मध्य अनेक असुस्थ एइथिपाई तुमानक मध्य अनेक पीड़ित एइथिपाई तुमानक मध्य अनेक जन मृत आपण तो ता चाहिए नहीं पवित्रता पवित्रता नहीं पवित्र होती पृथकीकृत पृथकीकृत मान हूँ किसी विषय ठारू पृथकीकृत जीशुଙ୍କ माध्यम किसी विषय द्वारा पृथकीकृत किसी विषय पाई पृथकीकृत जगत रे थिलु जागतिक ठारू पृथकीकृत आत्मिकता पाई पाप ठारू पृथकीकृत धार्मिकता पाई आओ मिछ ठारू पृथकीकृत सत पाई पृथकीकृत आमर हृदय ये आमर परिवार पवित्रता तृतीय कथा ना पवित्रतार अनेक चित्र दि जाइए गोटे चित्र मुझे आपको कहली मन रखु प्रथम सामुएल तार 4 पर्व 21 पदरे कौन लेखा अच्छी यही व्यक्ति ठारू द ग्लोरी हैज डिपार्टेड मो छाती धड़धड़ हो कथा कहला पास्टर आप बहुत भल कथा मो विषय कहले किंतु जदि ग्लोरी ईश्वर गौरव ईश्वर प्रताप मत छाड़ी पलाए ताले मु कौन आप देखे छुट्टी समय कंढी अच्छी ना डुंग 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 करे डुंग 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 आप चाबी मोड़ीदेवे आतापर से डुंग 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 करियो तबे चाबी जिन से द ग्लोरी हैज डिपार्टेड गौरव ख्रीष्टीय परिवार ख्रीष्टीय समाज रे अनेक आमे रक्तकृत तांको रक्त दौत गीत बहुत बोला होचे किंतु गौरव संभ्रम पवित्रता आउ नाही कपूर उड़ी जाइए आ कना पड़िकी रही ईश्वर गृह पवित्र गृह ईश्वर गृह पवित्र गृह देखो से पदर कौन लेखा अच्छी कौन हो क्रय विक्रय हो जेटा को कह जाए कंज्यूमरिज्म लोक बहुत व्यस्त जानती जगते बंची रहा हेले क्रय विक्रय करी आम व्यवसाय कौन सी मतरे लोक दौड़ुंट टंका पछरे दौड़ुंट हृदय को पवित्र रखिबा परिवार को पवित्र रखा पाए जानती जो माने क्रय विक्रय करती से माने प्रथम विषय सहित जो समझौता करती से पवित्रता नाई मैं आगे चलो आत्मा इच्छुक शरीर दुर्बल सुशांत पत्र बहुत बहुत धार्मिक लोक से खाली कहीदेवे पुलपिट कहते आप किए कह ना सुशांत भल लोक ना ना सी तो पचार लोक कथा हूँ कहवा कथा ये पालक प्रचलन काम हूँ कहवा मुझे अच्छी सेमती बंगला कहते निजे बाछले बापेर नाम किणा बिकार आमे दौड़ू किणा बिका बड़दिन आसी तो नवेम्बर मासर किणा बिका आरंभ हम कई मन को नथर मु न करी अन्य क्या दे पारे अन्य विषय चिंता नहीं आगे किणा बिका पैसा 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 तापर देखो तृतीय लेखाई मुद्रा व्यवसायी माने अर्थनैतिक सबू अर्थ 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 सबू अर्थ हूँ अनर्थर कारण
এইটা যদি মু কহে আপন মানে হসি হসি মানে শেষ করে পারিবে না। তারপরে হচ্ছে কপট ব্যবসায়ী সেমানকে ওল্টাই দেলে। তার মানে হচ্ছে কোন দেখ जोटा पवित्रतार ओल्टा सेटाकू मु तुम हृदय रे तुम परिवार रे तुम मंदिर रे कौन सी मौके स्थान देवी नहीं। आ प्रभु कथा होची मु सेगुलिक ओल्टई देवी। तामाने এই জাগত জাগতিকতা अर्थ अर्थनैतिकता अधिकार अधिकारता এই जो कथा गुड़िक रो ओल्टा विषय होची पवित्रता। पवित्रता अनेक समय कौन हुए आमे गोटे छद्म भेषर आसु बढ़िया ड्रेस पिंधिक आपणकर भुवनेश्वर हुए आम कटक हुए रविवार दिन एकदम कड़ा पंजाबी धड़ा पंजाबी धोती आज गोटे 50 टंकिया नोट थी समस्त देखिए मुझे चांदा आनी 50 टका बुझिपारे भुवनेश्वर हुए कटक हुए यदि किए कटक अच्छे मत क्षमा करदे ये सत कथा किंतु बुझिपारे अनेक समय आमे ए पवित्र उपस्थिति मध्य प्रवेश करू आमर शिक्षार छद्मवेश नहीं कि अनेक समय आमे प्रवेश करू आमर सम्मान नहीं कि आमर टंका पैसा नहीं कि आम जागतिक स्थान नहीं कि किंतु पवित्र स्थान जी आसे पुरातन नियम कौन करा होता पास्टर मैंने से मैंने प्रणिपात करुले और एमती कि महापवित्र स्थान में प्रवेश करने जी पुरोहित जाऊले गोड़े गोटे चेन बंधा होता जदि पुरोहित मन में कौन सी पापर दाग थाए से गोटे मुहूर्त शेष अनुग्रह जुगे ता करा जाऊ नहीं यदि करा जाता आमे केते जण जे बंचिक रहतु और जदि पुरोहित फेरिके आसुना महाजाजक फेरिके आसुना ताले से चेन देकी तांक शरीर को टणा जाउतला। महापवित्र स्थान रे पवित्रता सहित कई खेला करि पारे नहीं। इट इज कॉल्ड प्लेइंग विथ फायर निया सहित खेल करवा। आज यीशु कहले ईश्वर गृह पवित्र गृह देखो 13 पद कौन लिखा ईश्वर गृह हूँ प्रार्थनार गृह। ईश्वर गृह प्रार्थना गृह आउ से कहले लेखा अछि आंबर गृह प्रार्थना गृह बोली ख्यात हेब ख्यात हेब। मु साधारणतः विभिन्न भारत विभिन्न जगह जिते मिशनरी कॉन्फ्रेंस रे मंडली संबंध में शिक्षा दिए मुझे कथा पचारे आपण मंडली जेते बड़ जेते सम्मानी हो ना कहीं आपण मंडली गोटे परिचय अच्छी हाँ अच्छी देखिए आसत मो संगे गेट बाहर चाह दुकान आमर ये ना भुवनेश्वर नियम पियम अच्छे से चाह दुकान ना चाह दुकान रे पचारे ये लोक मैंने जो जाऊे बिल्डिंग से कौन कौन कर जाऊँ से माने जहा उत्तर देबे सेटा होछि आपणकर मंडलीर परिचय। से माने यदि खराब कहती तो सेटा होछि आपणकर परिचय यदि भल कहती सेटा होछि आपणकर परिचय। ईश्वरଙ୍କ गृहर परिचय होछि प्रार्थना बाहरे प्रार्थना भीतरे प्रार्थना। आद मंडली रे जेते माने से माने ईश्वर गृह प्रत्यावर्तन करते प्रत्येक दिन कौन होता लोक मैंने अपेक्षा करते जेपरी लोक मानकर छाया से पड़े और जो छाया पड़ता छाई केवल छाई लोक मैंने सुस्थ होते आम देखी पाचे आम गिरजार सामने अनेक भिकारी अच्छा आप गला क्या 50 पैसा क्या 50 पैसा देवेनि क्या टंका क्या 2 टंका आप देवे ये भल कथा किंतु कौ दिन से दिन हम जो दिन
लोक मैंने लाइन करी ठिया होती बड़ लाइन कौन पाई आपण को छुईबा पाई कारण एमाने प्रार्थना गृह आसीचंती एमती है पुरातन नियम माने आज मंडे है रुमाल लेकरी देखो आमको दरकार नहीं खाली रुमाल टा दियो आम तुम रुमाल टा छुईकरी ईश्वर अनुग्रह पाइबू एमती है ईश्वर गृह यह ईश्वर गृहर परिचय बाहर परिचय और भीतर परिचय काली हूँ प्रार्थना सभा हाँ ना काली प्रार्थना सभा ना देखा जीव काली केते जन लोक आसते ईश्वर गृह प्रार्थनार गृह ए गृहर परिचय और पद्धति होची लोके किपरि देखंती लोके परिवार विषय ए गृह विषय कौन चिंता करती ए गृहर आह्वान ए गृहर ख्याति नेशनल पुलिस जड़े कार्यकारी अच्छा ना हूँ सालुका मुंडा से झारसुगुड़ा अंचल से बास करती भारतर विभिन्न जगार फोन कॉल आसे प्रार्थना करने कहीं आमको आसब नहीं आम पाक कहीं आसब नहीं कारण यह हूँ आमर परिचय कि प्रकार प्रार्थना आत्मसमर्पणकारी प्रार्थना देखो 13 पद लिखा अच्छी किंतु तुम्हें मैंने ताहाकु दस्यु मानकर ग्रहर करिच प्रार्थना गृह होची से प्रकार गृह जो ठारे ईश्वरंकर आत्मा आपण आपणकर आत्मसमर्पणकारी प्रार्थना करती मोसा कथा मन अच्छी मोसा कौन कहले प्रभु मोर लोक मानकर पाप यदि तुम्हें क्षमा न कर जीवन पुस्तक मो नाम काटी दियो कि डेडिकेशन कि आत्मसमर्पणकारी प्रार्थना ये से प्रकार प्रार्थना गृह आपण परिवार आपण हृदय और आपणकर मंडली से प्रकार गृह जोटा को कहा जाए माने हान्नांक परी प्रार्थना इंटेंस प्रेयर हान्नांक परी प्रार्थना मन अच्छी जाकोबों परी प्रार्थना जहाँ शेष हुए नहीं मोरी विहार मिशन बोले गोटे मिशन अच्छी 100 वर्ष से मैंने प्रार्थना करे कर्म 100 वर्ष 365 दिन 24 घंटा बिहार रे मोर एक सहकर्मी एक मंडली स्थापन कर बिहार एमती गोटे अंचल रे जोठारे स्कूल नहीं कॉलेज तो छाड़ू हॉस्पिटल नहीं रास्ता नहीं किछि नहीं लोक अच्छा खाली आ जड़े मिशनरी से काम कर गले आ मोर मुझे मोर सहकर्मी आ थर मत डाकिले कहले सार आपण चलतु आम अंचल को मु गली आ रास्ता बोली किछि नहीं लोक अच्छा तो किछि नहीं मन बहुत चिंता है जे सुसमाचार जो जाइए मंडली जो स्थापन कराई से स्कूल अच्छे ना विश्वासी मान पिला माने मूर्ख हे अशिक्षित हे यहाँ हूँ दुर्नाम ख्रीष्टीय मंडली दुर्नाम तो एमती कथा पचारू पचारू पाड़ को पचारि ताले आप कौन कहती ना कौन आज्ञा करी अच्छा कहतु यदि कि हॉस्पिटल माने असुस्थ हुए असुस्थ आप कौन करती ना आज्ञा कौन करिया डाक्तर ना हॉस्पिटल नहीं कौन करवा मुझे कौन कौन करुवे तो ना आमर आमर गिरजार आम मंडली गोटे नियम अच्छे मुझे कौन नियम मैं नियम कथा कहले मत मु तो लीडर मु तो जानी चाहूँगी नियमटा कौन नियमटा हूँ आम सांगे 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 आम तो सब चाषी सबू विश्वासी मान को खबर दो आ सांगे सांगे गोटे दल तैयारी कर दो स्त्री लोक मान किसी लोक मान दायित्व दिया जाए से माने रांधिबे विशेषकर पिला मान खुआबे आतापरे
ଚାଷ ଜମିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଖଟରେ ପକେଇ ଆଣି ଗିଜାଘରେ ବସେଇ ଦଉ, ମାଟି ଗିଜାଘର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଆମେ ରଖିଦଉ। ତାପରେ କଣ କର? ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବସି ବସି କର, କେତେ ଗୀତ ଗାଅ? ନା ନା, ଗୀତ ପିତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଚାର ନା, ପ୍ରଚାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଉ ଘୁରି ଘୁରିକି ସେ ଖଟର ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ଘୁରି କେତେ ସମୟ କର? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ଆମ ସହର ମାନଙ୍କରେ, ବେଶୀ ହେଲେ 2.5 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଯେ ପ୍ରଚାରକ ଯଦି ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ପରି ହୁଏ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରି କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ତ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ। ନା କେତେ ହୁଏ? ନା ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ଆପଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଛ, ତୁମେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତର, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆହୁରି ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ଭଗ୍ନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ନ କରିଛ ଆମେ ଯାଉନୁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟଟା କେତେ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ୱର, କମ୍ପ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୋହିକି ଆଣିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ? 3 ଦିନ 22 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଖାଇନ? ନା କିଛି ଖାଇନ। କିଛି ପିଇନ? ହଁ, କି ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। যে পর্যন্ত সুস্থ ন হয়েছে, বলে সুস্থ হওয়া পরে কଣ কରୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା ଘୋଷଣା କରି ଗୀତ ଗାଉ। ଏଇ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା କରୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ହାତ ତାଳି ମାରୁ, ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଉଠିକିରି ସେ ଚାଲିକି ଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତାକୁ ଖଟଟା ବୋହିକି ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଆପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି 14 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହେଉଛି ପରାକ୍ରମର ଗୃହ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ହବ, ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଯିବୁ, ଫେରିବୁ, ଲାଇନ ଲାଗିଥିବ କଳା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଳା ମନ୍ଦିର ନା କି ମନ୍ଦିର? ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ, ତାଠାରୁ ଲାଇନ ଲାଗିଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକି ଯିବା। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଛୁ ହଠାତ୍ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, କାହାର ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ପରିହିତ ହେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ପରାକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହବ ନା ନାଇଁ? ହେଇପାରିବ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପରାକ୍ରମ ଗୃହ। ଲେଖା ଅଛି କଣ? ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲେମ୍, ଅନ୍ଧମାନେ ଓ ଯୋଉମାନେ ବଧିର ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି 14 ପଦରେ? ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସନ୍ତେ। ତାମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? କାହାକୁ ଫେରତ ଦିଆଏ ନାହିଁ, ପଟାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? କେହି ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି।
ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜଙ୍କ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେଇ ଘଟଣାରେ ସେତିକି ଲୋକ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରତ ପଠା ହେଇନାହିଁ, ଆଉ କେହି ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇକି ଫେରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାଥିଉ 11 ପର୍ବରେ ଆପଣ ମନେ ଅଛି, ଅନେକ ଦିନ ଆଗରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସେ କଥା କହିଥିଲି। ଆଜି ଯୀଶୁ କହିଲେ, କାହା କହିଲେ? ଯୌନ ବାପ୍ତିଜଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଯୋହନଙ୍କୁ କୁହ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଅଛ, ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଅଛ, ଯାଅ ତାହା ଘୋଷଣା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, আর এটি লেখা আছে 14 পদরে, 14 পদরে লেখা আছে, 21 পর্ব 14 পদরে, আসন্তে ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ବମ୍ବେରେ ପଟେଲ ବୋଲି ଜଣେ ପରିବାର, ବହୁତ ଧନୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ, ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମେରିକାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଜର୍ମାନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ସବୁ ବିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଛି, କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଇନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ତ ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବେଡ୍ସୋର ହେଇକିରି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଦିନେ 2 ଦିନ କେତେବେଳେ ମରିଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେ ରିଲେଟିଭ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାନେ ସେ ବେଡ୍ସୋରରୁ ମାନେ ସେ ଜୁସ୍ ଗୁରା ବାହାରି ବାହାରି ଏକଦମ ସ୍କେଲିଟନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ। ଶେଷ ଦିନ ହଠାତ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଭିତରୁ ଆସି କହିଛି ଯେ 19 ତାଲାରେ 19 ଫ୍ଲୋରରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ খুব ଚାହେଁ କିଛି କିଛି ହଉ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି 19 ତଳାକୁ, 19 ଫ୍ଲୋର ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି, ଆଉ କହିଛି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଏମାନେ ସତରେ ଶକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ହଁ କରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ। ଏମାନଙ୍କ ତ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା ଫଟାକି। ଆମେ ଜଣେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କଣ ହବ? କିଛି ହବ? କିଛି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ? ତାପରେ ଯାହା ହଉ କଣ କରିବ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ବୁଝିଲ? ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଜାଣନ୍ତି? ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସେ ଗଲେ, ଆଉ ଖୁବ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁ କଣ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା, ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। আর যেମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ସତ ଘଟଣା, ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମାସ 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 ଧରି ବେଡ୍ସୋର ହେଇକି ଏକଦମ ମୃତ ପ୍ରାୟ, ହଠାତ୍ ସେ ଉଠି ପଡିଛି। ପରାକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିବେ କେମିତି ସବୁ ମସଲ ଗୁରା କେମିତି ହେଉଛି, ସବୁ ମସଲ ଗୁରା ସେଇମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ୍ଭର ଗୃହ
ईश्वरଙ୍କ गृह शक्ति और पराक्रमर गृह ए गृह को जो माने आसंती से माने ईश्वरଙ୍କ पराक्रम रे परिपूर्ण होती आ जो माने बहुत धन्यवाद दीजिए पास्टर प्रार्थना कले कहले आपण मान मध्य प्रभु यदि कई ईश्वरଙ୍କର आराधना करने आसंती आ दुखर मन नहीं के आसंती तुम्हें दयाकरी से प्रार्थना शुण आप कले ना आ जो माने ईश्वरଙ୍କର गृह को आसंती आ ईश्वरଙ୍କ पराक्रम रे परिहित हुअंती ईश्वरଙ୍କ पराक्रम नहीं बाहर की जानती से माने पराक्रम कार्य करते जीशु कहा को फेरत देले नहीं तो आपण ठारू आपण पाखु जो मैंने आसवे से माने भी फेरिकी जीवे ना खाली हाथ में हालेलुया हालेलुया केही फेरिकी जीवे नहीं आ समस्ते ईश्वरଙ୍କର पराक्रमर स्पर्श पाइबे ईश्वरଙ୍କ पराक्रम स्पर्श शीघ्र 15 पद आउ 16 पद 15 पद 16 पद होची ईश्वरଙ୍କ गृह प्रताप और महिमार गृह महिमा जोठारे बास करे ईश्वरଙ୍କ प्रताप जोठारे बास करे ईश्वरଙ୍କ उपस्थिति जोठारे बास करे ए कार्य होची सी प्रकार को कार्य जोटा लोक माने देखिले देखो कौन लिखा अछि 15 पदरे किंतु प्रधान याजक और शास्त्री माने ताहांकर कृत आश्चर्य कर्म सबु और मंदिर मध्य होसाना दाऊद संतान बोली उच्च स्वर करुवा पिलामान को देखी विरक्त हेले देखी आपण आज जीशु को देखी आज ये अपराह समय ईश्वर पराक्रम स्पर्श पाई आपण ईश्वर उपस्थित छुआ पाई ईश्वर प्रताप को आपण उपलब्धि कर महिमा को एटा हूँ से स्थान आपण हृदय भी से स्थान आपण परिवार भी से स्थान से माने देखिले तामाने ईश्वर कार्य और महिमा को देखा जाए आखिरे नहीं पारे हृदय आखिरे देखा जाए आप देखी तापर देखो कौन लिखा अच्छी केवल देखा जाए ता नुहे शुणा भी जाए मैंने शुणिले कौन शुणिले ईश्वर महिमा कथा शुणिले उच्च स्वर यदि उच्च स्वर सुशांत प्रताप जो उच्च स्वर प्रचार करने चाहते से अनेक समय प्रताप को माइक्रोफोन ना चलो ना उच्च स्वर जो उच्च स्वर अच्छी से लोक मैंने शुणी पारती उच्च स्वर कथा लिखा अच्छी शिशु माने आतापरे ईश्वर महिमा जेठारे घोषणा करा जाए देखा जाए सुना जाए और घोषणा करा जाए कौन घोषणा अच्छे होसान्ना समस्त कहतु होसान्ना 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 घोषणा करा जाए लेखा अच्छे सीधी घोषणा घोषणा करा जाए जानती प्रक्रिया प्रतिक्रिया कौन कौन सब उल्टा पलटा हो जाए आम मध्य अनेक जन अच्छा चिल्ला चिल्ली भल पाती ना कहते देखु आम यूनियन चर्च बासी टी बैप्टिस्ट परी बेसी बैप्टिस्ट आम टी चिल्ला चिल्ली करूना एटी भी सेमती किसी लोक थे से माने विरक्त हेले किंतु तांकर विरक्ति भाव द्वारा ईश्वर महिमा और ईश्वर स्तव सिद्धि लाभ कला देखो तो 16 पद कौन लिखा है आ से माने कहा पचार देखो 16 पद कौन लिखा है किंतु प्रधान याजक और शास्त्री माने ताहांकर कृत कार्य मंदिर मध्य ओसाना दाऊद शब्द बोली उच्च स्वर करुवा पिलामान को देखी विरक्त हेले पुणी 16 पद पुणी ताहांकु पचारिले काहाकु
ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଇ କଣ ହଉଛି? ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମେ କଣ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା କଣ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛୁ? ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 16 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଶିଶୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ, ଦେଖିଅଛ, ହଁ, ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ହଁ, ଯାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛ। ସାର୍ବଭୌମିକ ଈଶ୍ୱର ଆମର ମହିମା ଓ ସ୍ତବ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଓ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ମାନେ ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଖାଦ ନାହିଁ। ସୁନାରେ ଯେମିତି ଖାଦ ଥାଏ, ବା କାଠରେ କୌଣସି ପୁଟିଂ ନାହିଁ। ସବୁ ହଉଛି ସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହିମା ତାଙ୍କର ହଉ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି କିପରି ଅଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପରିବାର ପାରିବାରିକ ଭାବରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।